नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत मोर ही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बा कुंभ राशि रे जन्म होइथिबा कुंभ लग्न रे जन्म होइथिबा व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत गुरुत्व अटे। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने जानिबा पई पाइबे जे सेमानंकर एही जून मास 2026 टी किपरि रहिबा पई जाउअछि। एही मासरे ग्रह नक्षत्र मानंकर स्थिति किपरि रहिबो, आपणक भाग्य, धन, चाकिरी, व्यवसाय, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे संपूर्ण विस्तार भाबरे जानिबे। तेबे बंधु माने एही जून 2026 मासटी कुंभ राशि पई अनेक क्षेत्र रे परिवर्तन एवं नुआ सुजोग नेई करी आसुअछि। गत किछि मास धरी जो काम गुड़िक आपणकर सबू अटकी रही सेगुड़िक धीरे धीरे आगकू बढ़िबार संकेत मध्य मिलुछि। आपणक जीवन रे जो चिंता, अस्थिरता एवं द्वंद्व चलीथिला ताहार परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। सेथिरु आपण किपरि बाहरिबे ताहार रास्ता मध्य आपणकू मिलिबा पई जाउअछि। तबे बंधु माने आपणकर एही जून मासर आरंभ आपणक पई किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे साहाय्य करिवो। आपणक मनरे अनेक नुआ योजना गुड़िक आसीबो। जो माने निज क्यारियर को नहीं चिंतित थिले सेमाने कौनसी भल खबर मध्य पाई पारंती। मासर प्रथम सप्ताह रे आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। लोक माने आपणक परामर्श को गुरुत्व देबे। समाज रे मान सम्मान बढ़िबार जोग देखा जाउअछि। जदि आपण नुआ काम आरंभ करिबा को भाबुछंती तेबे मासर प्रथम भाव आपणक पई बहुत शुभ रहिबो। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा जे एही जून मासटी आपणक पई किपरि रहिबा पई जाउअछि। ता पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय ता हेले आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। एहा सहित भिडियोटी भलो लागिले भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय रूप रे करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य रूप रे लिखंतु। एहा सहित जदि आपण चैनल टी रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे आसितबा बेल आइकन टी को निश्चय रूप रे प्रेस करंतु, जहा द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे बंधु माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो रो शेष रे आमे आपणकू कहिबु आपण एही मासरे केउ तीनोटी खुशीर खबर पाइबे। हेले ता पूर्वरु जानंतु आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने जदि स्वास्थ्य दृष्टि देखिबा ताहले एही मासटी आपणक पई मध्यम धरणर रहिबो। अधिक चिंता एवं कामर प्रेशर जोगु मानसिक थकापण बा मानसिक अशांति आपण अनुभव करि पारंती। आपण खाद्य पानीय उपरे टिके विशेष ध्यान दियंतु। बाहर खाद्य जहाँ भी आपण खाउछंती किंबा ट्रैवल समय रे जहाँ भी बाहर खाद्य खाउछंती ताहा ध्यान रे रखी खांतु एवं जदि पारिबे ताहाकू कम करि दियंतु। नियमित भावरे योग, प्राणायाम एवं सकाळे टिके चलाबुला आपणक शरीर पई लाभदायक रहिबो। आपण पानी अधिक पियंतु एवं निज शरीर को पर्याप्त विश्राम दियंतु। शिक्षा क्षेत्र कथा कहिले छात्र छात्री मानंक पई एही मास परिश्रमर फल देबार मास रहिबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुति करुथिबा छात्र छात्री माने मध्य भल फल पाइबे। विदेश रे पढ़िबा को चाहुथिबा छात्र छात्री मानंक पई मध्य भल समय रहिबो। मन एकाग्रता आपण मानंकर रहिबो एवं नुआ विषय रे किछि शिखरिबार आग्रह आपण मानंकर बढ़िबो। तबे प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन विषय रे कहिले प्रेम जीवन एही मासरे अत्यंत सुंदर रहिबो। सुंदर मुहूर्त नै कि आसीबो। जो माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमानंक मध्य रे विश्वास बढ़िबो। पुराना भूल बुझामणा दूर हेबो। अविवाहित लोक मानंक पई नुआ संपर्कर आरंभ हेबो। कौनसी विशेष व्यक्तिंकर सहित परिचय हेबार मध्य जोग रहिछि। विवाहित लोक मानंकर दाम्पत्य जीवन रे खुशी रहिबो। जीवन साथींक सह भल समय काटिबे। मासर शेष भागरे परिवारर सह कौनसी धार्मिक किंबा मनोरम स्थान को यात्रा करि पारंती। तबे पारिवारिक जीवन कथा कहिबा को गले पारिवारिक जीवन रे शांति एवं सुख रहिबो। माता पितांकर आशीर्वाद मिलिबो। परिवारर कौनसी सदस्यंक सफलता आपणंकु गर्व अनुभव कराइबो। भाई भौणी सहित
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ହେବା ତାହେଲେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ରହିବ। କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଜୁନ୍ ମାସ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ଶୁଭ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏହା ସବୁ କିଛି କିଣିପାରିବେ ବା କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, 8 ଏବଂ 11। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ରହିଛି ଶନିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଖୁସିର ଖବରଟି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ଚାକିରିକୁ ନେଇକରି ହେଉ କିମ୍ବା ଘର, ଧନ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଖୁସିର ଖବରଟି ହେଉଛି ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ 3ଟି ସତର୍କବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ଦେବା ନେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମିଳୁଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର, ଡାଲି କିମ୍ବା ତିଳ ବା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।